Okay, pin. King of the table. Okay. Steady, set. Go. Up. Malakas na. Maganda yung cupping nyo. Ah! Isa pa. Sige, wala pang ano. 2 minutes pa lang. Steady, set. Awan. Banlugin tayo ata. Sige. Walang bitawan kasi. Okay. Oh. Banlugin tayo ata. Oh, ikaw hawak mo to. Daras ka makainan. Pas. Lakas talaga. Sino? 3 minutes. 2 minutes last. Ay, 2 minutes last. Hindi pa. Ano, extra pa natin. Wala talaga, hindi kaya. Hindi kaya yun. Ikaw, malakas yung ano. Layo ko kasi. Okay. Isa pa. Sige, kaya natin yan. Ilan na dyan? Lakas yan. Last 1 minute. Okay, yan. Yung banata mo dun, banata mo sa daliri. Yan, sige, yan. Pa. Yan, sige. Up, sige. Sira pa yung table. Nakuha. Oh, last 30 seconds. Oh, 30 seconds. 30 seconds. I-cancel mo yan. Oh, sige, kaya mo yan. Isa pa. 10. Oh, last one, sige. Position. Okay, last na. Up, wala na. Wala.